हाय फ्रेंड्स आपन को स्वागत करुचे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आम लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपन जदि रीजनिंग रो लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो बा अन्य रीजनिंग रो मध्य क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो रीजनिंग प्लेलिस्ट को जे आपन समस्त रीजनिंग रो क्लास को देखि पारबे। ए बोली अन्य सब्जेक्ट मानकर देखिबा पय चाहन ताले अन्य सब्जेक्ट प्लेलिस्ट को जाई आपन देखि पारबे। प्रतिदिन क्लास करबा पय चाहन ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे एबे पर्यंत जॉइन होने ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि सेठा को जाई आपन आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य जॉइन होई पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन देखंतु इफ मार्क प्राइस इज 6000 मार्क प्राइस केते दिया जायछि 6000 दिया जायछि एंड सेलिंग प्राइस इज 4000 सेलिंग प्राइस कोन अछि 4000 दिया जायछि देन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर इज ताहले डिस्काउंट केते दिया जायछि सेथिरे लेखा जायछि 6000 टंका किंतु बिक्री करूछि से केते टंका रे 4000 टंका रे बिक्री करूछि ताहले केते टंका से रिहात देछि बा डिस्काउंट देछि। जदि अंकित मूल्य 6000 टंका एवं बिक्री मूल्य 4000 टंका तेबे दिया जेतबा रिहातिर हार केते केते टंका से रिहाती दउछि 6000 लेखा अछि एवं 4000 टंका से बिक्री करूछि तेणु केते टंका दउछि 2000 टंका से कोन करूछि डिस्काउंट दउछि केते टंका रो देउछि तेणु हमकु कोन मागिछि डिस्काउंट परसेंटेज मागिछि केते टंका डिस्काउंट दउछि 2000 टंका दउछि केते टंका रो दउछि हमकु 6000 टंका रो दउछि डिस्काउंट परसेंट माने केते हमकु 100% 100 सहित गुणन करबा पय पड़िबो तेणु परसेंटेज जेतु मागिछि तेणु काटि दियंतु याकू केते आसी जिवो 33% काटि दिले केते आसीबो 33% 100/3 33% दउछि डिस्काउंट तेणु यार सटीक आंसर कोन हबो ए हेबो यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सीरीज रो क्वेश्चन अटे जेते बेले मध्ये सीरीज रो क्वेश्चन आसीबो से समय कोन होइते दुईटी संख्या मध्ये प्लस होइते माइनस होइते गुणन होइते हरण होइते डिफरेंस होइते डबल डिफरेंस होइते स्क्वायर होइते स्क्वायर रूट होइते ए बोली मैक्सिमम होइते तेणु कोन लागि छि देखंतु 961 एटा देखिले जणा जाउछि 31 रो स्क्वायर केते अछि 961 32 रो स्क्वायर 1024 33 रो स्क्वायर केते आसी जिवो 1089 33 रो स्क्वायर केते अटे 1089 तेणु यार सटीक आंसर केते हबो 1089 हेबो यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्लड रिलेशन रो क्वेश्चन अटे कमल इज द मैटरनल अंकल ऑफ गौरी कमल के अटे मैटरनल अंकल माने के अटे मैटरनल माने मामू को कहंती मारो भाई को कमल होउची मैटरनल अंकल ऑफ गौरी गौरी बोली के अछंती गौरी रो के अटंती मैटरनल अंकल तार मारो के ब्रदर थिबो ताको मैटरनल अंकल कहा जे के अटे कमल अटे गौरी रो मामू अटे। हाउ इज गौरी ब्रदर गौरी रो के ब्रदर अछंती गौरी ब्रदर रो फादर रिलेटेड टू कमल फादर ताले कमल फादर सहित किपर रिलेटेड अटंती बा कमल रो फादर कोन हेबे कहै जायछि गौरी रो ब्रदर रो फादर अर्थात गौरी रो ब्रदर रो फादर माने गौरी रो फादर कमल रो बापांकर कोन हेबे कहै जायछि कमल रो फादर रो अर्थात ता माँ रो बापा रो कोन हेबे कहै जायछि कोन हेबे जुआई हेबे ता माँ रो बापा रो जुआई हेबे तेणु यार सटीक आंसर कोन आसी जिवो जुआई को कोन कहिथो हमें सन इन लॉ तेणु यार सटीक आंसर कोन हेबो सन इन लॉ हेबो यार सटीक आंसर। जदि बुझी पारि ना ताले देखंतु ओडिया रे कमल हेउचंती गौरींकर
ମାମୁଁ, ଗୌରୀଙ୍କର ମାମୁଁ ମାନେ ମାର ଭାଇ, ମଦରର ବ୍ରଦର। କମଲ, ଗୌରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ, ଗୌରୀଙ୍କ ଭାଇ, ଗୌରୀଙ୍କ ବ୍ରଦରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା। କମଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? କମଲର କେହି ଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ। ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବା ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ASTRO କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? OQRPM। ତାହେଲେ WLF କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା ASTRO ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? OQRPM ଏହିଭଳି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? କୋଡ଼ିଂ ସହିତ ତାହାର ଡିକୋଡ଼ିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଲେଖିଦେବେ। ଏ କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ୱେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କୁ ୱେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ୱେ ହେବ? ଏଟା ୱେ -2 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ୱେ ଆସିଯିବ। ଏସ୍ ମାନେ କେତେ ଅଟେ? 19 ଅଟେ। କ୍ୟୁ ମାନେ 17 ଅଟେ। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆର୍ ମାନେ 18 ଅଟେ, ଟି ମାନେ 20। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ -2 ହୋଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ମାନେ ପି ମାନେ 16 ଅଟେ ଏବଂ ଆର୍ ମାନେ 18। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ -2 ହୋଇଛି। ଆର୍ ରୁ -2 କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଓ ରୁ ମଧ୍ୟ -2 କରାଯାଇଛି। ଓ ମାନେ 15, ଏମ୍ ମାନେ 13, -2 କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? -2 କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ WOLF ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। WOLF W ମାନେ କେତେ ଅଟେ? W ର ତାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 23। 23 ରୁ -2 କରିଲେ କେତେ ହେବ? 21 ହେବ। ତେଣୁ 21 କାହାର? U ର ଅଟେ, ବା W ରୁ ଆମେ 2 ମାଇନସ୍ କରିଲେ U ଆସିଯିବ। O ରୁ -2 କରିଲେ କେତେ ଆସିବ? M ଆସିବ। L ରୁ -2 କରିଲେ L ମାନେ 12। 10 ମାନେ କାହାର ଅଟେ? J ମାନେ ଅଟେ, 10 ଆସିଯିବ। F ରୁ -2 କରିଲେ D ଆସିଯିବ। ତେଣୁ UMJD ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ? UMJD ଡି ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି? -2 ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଏନ୍ ରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖି ଲେଖି ରିଜନିଂକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ। ଏ ଏବଂ ଜେଡ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ କେତେ ହୋଇଥାଏ? 27 ହୋଇଥାଏ। ଏମ୍ ଏବଂ ଏନ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ 27 ହୋଇଥାଏ। ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କାର୍ତ୍ତିକ୍ସ ଫାଦର୍ସ, କାର୍ତ୍ତିକର କେହି ବାପା ଅଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର ଓନ୍ଲି ସନ୍ସ ମଦର। ଓନ୍ଲି ସନ୍ ମାନେ କିଏ? ନିଜେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାହାର ମଦର ହଜବେଣ୍ଡ। ମଦର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କିଏ? ତା ବାପା। ହଜବେଣ୍ଡର ୱାଇଫ୍ ମାନେ ତାର ମା। ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କାର୍ତ୍ତିକେଜ। ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକର କ'ଣ ହେବେ? ମଦର ହେବେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମଦର ହେବ। ବୁଲେଇକି ପଚାରିଛି ସେମ୍ଟାକୁ। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ? କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାପା। କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମାନେ କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜେ। ପୁଅର ମା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକର ମା। ଏମାନେ 2 ଜଣ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକର ମଦର। ପୁଅର ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାପା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକର ମା। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକର ମା କ'ଣ ହେବେ? କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମା ହେବେ। ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସିରିଜ୍? এই সিরিজরে নেক্সট নম্বরটি কোণ অটে? কোণ লাগিছি দেখন্তু, এটারে কোণ হয়েছি, ট্রিক কোণ লাগিছি 75 হয়েছি। কেমিতি করলে 75 কু আমি 2 × 2 করেদেলে কেতে আসি যাচ্ছি? 150 আসি যাচ্ছি। 75 × 2 = 150, কিন্তু সে 150 লেখু না।
-4 कर दिया जाइए 146 लिखा जाइए तेणु 146 दुगुणा देखा 146 इंटू 2 करें केते हेबो 146 इंटू 2 करें 292 होची किंतु एठारे मध्ये +4 -4 होईची एवं 288 लिखि दिया जाइए एठारे मध्ये सेमिति हेबो काहाकु आमे गुणन करिले काहाकु गुणन करिले 2 सहित गुणन करिले हमकु 75 जेतिकी हेबो ता सहित आमे माइनस करबा 4 ताहले हमकु 75 मिलिबो काहाकु आमे गुणन करबा जहा द्वारा एहा मध्ये रे काहाकु आमे गुणन करबा 2 सहित जहा द्वारा केते आसीबो जेतिकी आसीबो ता ठारो आमे 4 माइनस करिले 75 आसीबो अर्थात 79 आसीबो काहाकु गुणन करिले 79 आसीबो देखंतु गुणन करी देखंतु 79 काहाकु गुणन करिले आसीबो 39.5 इंटू 2 करिले केते आसी जाउची 79 आसी जाउची 79 आसी जाउची 39.5 इंटू 39.5 इंटू 2 करिले 79 आसी एहा सहित आमे 4 माइनस करिले केते आसी जिवो 75 आसी जिवो एहा लागि छि एटारे ठीक तेनु एहार सठिक आंसर कोन हो 39.5 हेबो आशा करूँ आप बुझी पारे आप लाइक करना ताले लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ता मध्य करूँ तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन दिखाई स्मिता वाल्क्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डिस्टेंस एवं डायरेक्शन रो क्वेश्चन दी जाइए जिते बेले डिस्टेंस एवं डायरेक्शन रो करेंगे से समय कौन करेंगे आपन जानिबा कथा एपटटा नॉर्थ अटे एपट साउथ एपटे ईस्ट एपटे वेस्ट एपटटा कौन कहुए नॉर्थ ईस्ट कहुए एपट को नॉर्थ वेस्ट कहुए एटा को साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ए टोटाल सर्किलटा केते जदि सर्किलटे एटारे थिबो ताहले केते आसीबो 360 डिग्री राइट साइड गले आमे क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड गले एंटी क्लॉकवाइज ता सहित कोन होइते एटारे ए बोली जेते बेले मध्ये आसीते क्वेश्चन से समय पिथागोरस उपपाद्य लागिते समकोणी त्रिभुजर एह अनुसार होइते तेनु देखंतु कोन क्वेश्चन पछैछि स्मिता वाल्क्स 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट पट को 2 किलोमीटर गला ईस्ट माने को पटेटे ए पटेटे 2 किलोमीटर टू रीच ए जनरल स्टोर तापर से जनरल स्टोर रे पहुंचला सी टेक्स लेफ्ट एंड टर्न्स एंड वाल्क फॉर 1 किलोमीटर एवं लेफ्ट टर्न नेला एवं 1 किलोमीटर गला टू रीच द फार्मेसी ताले से फार्मेसी थारे एठारे पहुंचला इन व्हिच डायरेक्शन ई सी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट माने जो जगह रो बाहर छी ए जगह रो एहा को पोजीशन अटे एपटटा नॉर्थ एपटटा ईस्ट कोन हेबो नॉर्थ ईस्ट तेणु यार सठिक आंसर कौन आसो नॉर्थ ईस्ट हे यार सठिक आंसर जो जगार बाहरी से जगार कौ जगह को मुह कर पचारे जो जगार बाहरी इनिशियल पॉइंट रु कौ डायरेक्शन रे अच्छी कहुई तेणु नॉर्थ ईस्ट हे यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गौरी इज द ब्रदर ऑफ सीमा मदरसन गौरी हूँ सीमार मदर सन भाई अटे सॉरी गौतम इज द ब्रदर ऑफ सीमा मदरसन ओडिया देखा गौतम होती सीमांक गौतम होती गौतम बोली कई जन अच्छा सीमांक मांकर पुअर भाई एटा सीमा अच्छा मांकर के मदर अच्छा पुअर भाई अर्थात तार ब्रदर हेबो तार मध्य किए सन अच्छा भाई अटंती तेबे सीमांक स्वामी गौतम को झीओंकर संपर्क रे कौन हेबो सीमांक स्वामी सीमा क्या बाहा होइथिबो से गौतम रो झीओर संपर्क रे कौन हेबो गौतम रो झीओर संपर्क रे कौन हेबो
କ'ଣ ହେବ ଦଦେଇ ହେବ ଦଦେଇ ହେବ ବା ଅଙ୍କଲ କହିବେ। ଏ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ଗୌତମ ସୀମା ଏବଂ ତା ମଦରର ସନ୍। ଏ ତିନି ଜଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସନ୍ ଏ ଗୌତମର ଡଟର ଏ ସୀମାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହିବ ଅଙ୍କଲ କହିବ ବା ଦଦେଇ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ EAR କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ 27 ଲେଖୁଛେ। ଇ ମାନେ କେତେ ଅଟେ 5 ଅଟେ ଏ ମାନେ କେତେ ଅଟେ 1 ଅଟେ ତାହାର କୋଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆର୍ ମାନେ 18 ଅଟେ 27 ହେଉଛି କି ହେଉନି ତେଣୁ କ'ଣ ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଉଛି EAR ମାନେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ 3ର କ୍ୟୁ କରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 27 ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଠାରେ WOLK କୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4ର କ୍ୟୁ କରିଲେ 64 ହେଉଛି। ଏଠାରେ କେତେଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6ର କ୍ୟୁ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 6 × 6 36 × 6 କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 216 ନା କେତେ ଆସିବ 216 ତେଣୁ 216 ଆସିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଅଛି ତାର କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିସିଂ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସିରିଜ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଅଛି ତାପରେ 81 ଅଛି ତାପରେ 243 ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି 27 କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣନ କରିଲେ 81 ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଲେ 81 ହେଉଛି ତାପରେ 81 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଲେ କେତେ ହେବ ଆସିବ 243 ଆସୁଛି ତେଣୁ 243 କୁ ଆମେ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଲେ କେତେ ଆସୁଛି 243 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 729 ଆସୁଛି ତେଣୁ ଅପସନରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ 243 କୁ ମଧ୍ୟ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ 729 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି 217 ଅଛି ତାପରେ 344 ଅଛି 513 ଅଛି 730 ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଲଜିକ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଏହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସିରିଜ୍। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ ସେମ୍ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ 169 ସହିତ କେତେ ଅଛି 210 ଅଛି କେତେର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 11 ଅଛି ତାପରେ 210 ସହିତ 23ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 13ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 13ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 223 ଆଉ 238 କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 15ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଆସିବ 11 13 15 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ 17 ଆସିବ 17ର ଡିଫରେନ୍ସ କରିଲେ କେତେ ହେବ 238 ସହିତ 17 ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ 238 ପ୍ଲସ୍ 17 କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସୁଛି 255 ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟଟା 5 ଆସିବ 255 ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।